अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्रेंसिक चैनल। मैं हूं मिर्ज़ा बाबर शहजाद और हम इस वक्त मौजूद हैं GTS चौक में। और आज का हमारा सवाल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज करवाना चाहिए या फिर बैरून मुल्क जा करवाना चाहिए। हम आज अवामी राय आपके सामने लाएंगे, अवाम से हम राय लेंगे। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। सर क्या नाम है आपका? जुल्करनैन हैदर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज करवाना चाहिए या बैरून मुल्क जाना चाहिए? वो आंदा मैं अस्पताल ही नहीं बनाया इस किस्म का जिथे मेरा इलाज हो सके, तो उन्हें बाहर ही जाना है तो बाहर ही उस नसना है। पाकिस्तान से बहुत जो बाहर नाल भी 6 हॉस्पिटल है जी है जिसमें शौकत खानम हो गया जी। शौकत खानम केड़ा भी घाटे पैसे लेंदे ने, वो भी सही बाहर जा के फ्री कराने, बाहर भी तो पैसे ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾ आए हैं, इन्हें कारोबार का भट्ठा पहाड़िया से क्लियर कर रहे हैं कि कल को हमारे पे ऊपर वक्त आएगा तो हम क्या करेंगे। ये ऐसा रास्ता होना चाहिए कि हम भी बाहर भागे। एक दूसरे के लिए आसानी लोग हैं ना, ये ऐसे प्लान कर दे कि आगे जाके हमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि हमें भी बाहर जाए, हम भी बाहर नहीं चले जाएं। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦੇ। अच्छा सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋੜ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ बैरून मुल्क ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ में ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਗਿਆ DHQ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਥਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਰੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇ ਕੁਝ ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ तमाम ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 1,28,000 रुपये है नजर आ रहा है। देखें जी, शौकत खानम हॉस्पिटल से ये वाली रिपोर्ट की हमें ये दिखा रहे हैं कि हमने इतने पैसे लगा के मैंने अपनी बेगम का वहाँ पे इलाज करवाया है। 13 लाख रुपए बता रहे हैं शायद। ये रिपोर्ट है मेरे घर वालों की जो इन्होंने बताया, रिपोर्ट बना कर। तो उधर तो फ्री नहीं इलाज होता? नहीं, हमारा तो नहीं हुआ। हमने उधर पानी मांगा, वो भी पैसों के साथ मिला है। पानी भी पैसों के साथ मिला? पैसों के साथ मिला। बाहर 20 रुपए की बोतल मिलती है, अंदर 50 रुपए की दे रहे हैं कैंटीन पे। चलें जी, अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना हमारी बहन को सेहत और तंदुरुस्ती अदा करें, तो हमारी दुआ है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना भाईजान? अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक मेयर गुजरात चौधरी ताहिर महमूद माडा साहब के पास और हम उनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आप लोगों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कोई बात करने का। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर बैरून मुल्क? अभी तो इलाज की नोयत है, जबकि वज़ीर भी कह रहे हैं कि इनका इलाज जो है ना फौरी तौर पर बाहर से हो। क्यों पाकिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कोई इलाज ना हो सके? अभी जो उनके
وائٹ سیل ڈاؤن ہو رہے ہیں, اس کے پلیٹ لیس ہو رہے ہیں, اس بدلے میں ان کو باہر کے لیے ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ تو کھلواڑ کر رہی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ باہر جائیں گے کوئی نہ کوئی نمونہ نکل آئے گا, اندر سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جانی ہے, اس وجہ سے وہ لیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئی سیاسی انتقام لے رہے ہیں شریف فیملی سے؟ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہی ہے. جو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کا, وزیر اعظم نہیں, یہ تو تھرڈ پارٹی ہے جو ہم سے انتقام لے رہی ہے صرف اپنے معاملات طے کرنے کے لیے وزیر اعظم. اچھا, مجھے بتائیں کہ 35 سال سے دور حکومت میں نواز شریف صاحب نے ایسا کیوں نہیں ہاسپٹل بنوایا کہ جس میں ان کا علاج ہو سکے؟ بابا صاحب, میں سب سے پہلے یہی آپ سے التماس کروں گا کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتے, کیونکہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ جب بھی نواز شریف آیا اس نے عوام کے لیے کام کیا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بھی اور بڑے سے بڑا بھی, یہ عوام کے لیے کام. جتنے وسائل بروئے کار لا کر انہوں نے ایٹم بم جیسے معاملات کو طے کیا ہے, سی پیک بن رہا ہے, موٹر وے بن رہا ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ جو اگر کوئی آئے تو وہ سامنے آ جائے کہ ہم بھی کام کرتے ہیں. جب اور کوئی ہے ہی نہیں تو ہم میاں نواز شریف کو ہر کام پہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں, چودھری برادران شروع سے لے کے ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے گجرات میں بھی مخالف رہے ہیں اور ابھی بھی مخالف ہیں, لیکن ابھی جو چودھری شجاعت کا جو بیان تھا ان کا کہ میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک خوشائند بات ہی ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان میں رہ کے حل ہونے والا نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بھی اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں. پلیٹس چیک کرنے چاہیے یا پھر مریم نواز جو کھانا بیچتی رہی ہیں وہ پلیٹیں چیک کرنی چاہیے؟ میں اس طرح کے مذاکرہ خیز سوالات سے میں آپ کو بھی بولوں گا گریز کیا کریں, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے متعلق بھی بہت کچھ کہا تھا. آج وہ دنیا سے چلی گئی ہیں, لیکن ان کو آج تک کوئی چیز سمجھ آئی نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ایک عظیم رشتہ ہے باپ بیٹی کا, لیکن ان کو باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. جس طرح ہم خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے یا ان کو وہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے, کیوں نہیں کہہ سکتے شرم؟ یا ان کے اندر ہے ہی نہیں, یا نہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ صرف کھلواڑ کرنے پہ کتنے دار پہ لگے ہوئے ہیں. جبکہ دیکھیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی انہوں نے ان کے لیے کون سی باتیں نہیں کی. لیکن یہ وہی لوگ آج بھی شامل ہو گئے ہیں اس طرح کی باتیں بنا کر باپ بیٹی میں باتیں کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہے, بھائی کبھی یہ کہتے ہیں بیٹی نہیں ہے. ان کو کچھ ہاتھ نہیں ہونے والا, نہ ہی کچھ ہاتھ آنے والا ہے. ہاں, ایک میں آخر میں آپ سے بات کہہ دوں کہ ملک پاکستان ہے, اسلام کی دھرتی ہے, یہ لوگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج بھی میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں عوام, کل بھی, اور آنے والے وقت میں میاں نواز شریف ایک عظیم لیڈر کے طور پر ابھریں گے. انشاءاللہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے. اسحاق ڈار صاحب جب کہ بیماری کا علاج کروانے باہر گئے تھے وہ پاکستان نہیں آئے, کیا آپ کو امید ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں دوبارہ واپس آئیں گے؟ جی انشاءاللہ, کیونکہ میاں نواز شریف جب سزا کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں تو دوبارہ میں نہیں یہ گمان کر سکتا کہ وہ دوبارہ پاکستان نہیں آئیں گے. پاکستان کے آلریڈی 5 شریف فیملی کے جو 5 ممبران ہیں آلریڈی وہ باہر سمجھ لیں کہ وہ مفرور ہیں, تو چھٹے جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اگر یہ بھی چلے جائیں تو اتنا بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں, 5 ادھر ہیں نا, جو ادھر ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں. وہ جو جب ادھر ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے. ایسے ہی بلا وجہ ان کو پھنسایا جائے گا بلا وجہ. ابھی دیکھ لیں بی بی مریم ہے, عباس شریف ہے, وہ جب کہ سیاست سے آؤٹ ہیں لیکن ان کو بھی برابر کا شریک کر دیا گیا. اسی طرح دوسرے جو 5 باہر ہیں ان کو بھی لیا. یہ گورنمنٹ اسی طرح کرنے, اس گورنمنٹ کے پاس ماں سوائے کوئی پروپیگنڈے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے, سوائے نواز شریف فیملی کی مخالفت, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ابھی تک. آپ خود دیکھ لیں
सोशल मीडिया पे भी देख लें, आप खुद भी जानते हैं, कोई प्रोजेक्ट इनका सामने लेकर आ जाए कि इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है जिससे आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि गुजरात शहर में कौन सा मनसूबा जब से ये हुकूमत तकरीबन 1.25 साल तो हो चुके हैं तकरीबन, तो गुजरात में कोई ऐसा बड़ा मनसूबा लेके आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कोई भी एक भी जो बड़ा मनसूबा लेके आए हैं? हाँ, लेके आए हैं। इन्होंने 3-4 तख्तियाँ लगा दी हैं, जिस तरह डिप्टी सिटी के लगाई हैं, इसी तरह डिप्टी सदर पे लगा दी है तख्ती, इसी तरह अस्पताल में इफ्तिताह किया। ये काफ़ी सारे, हाँ एक तख्ती रह गई है जो शहबाजपुर पुल वाली है ना, वो तख्ती लगाने वाली रह गई। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि परवेज़ भाई साहब चाहे कर लें, चाहे PTI वाले कर लें, उधर इफ्तिताह करें। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह यही है कि आवाम को ये डायरेक्ट रिलीफ देने ही नहीं चाहते, ना ही ये आवाम के साथ मुखलिस हैं, ना इनको आवाम के साथ कोई हमदर्दी है, ना ही ये आवाम के लिए इलेक्ट हुए। अच्छा, मुझे बताएं कि हाई कोर्ट मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाएंगे या फिर उनके मुखालिफ फैसला आएगा? देखें, जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, ये तो इसी तरह ही है ना, जो व्हाट्सएप पे आ गया तो फिर रुक जाएगा, अगर व्हाट्सएप ना चला तो फिर मियाँ साहब के हक में फैसला होगा। तो हुकूमत क्या चलती आपको नज़र आ रही है? नहीं, गवर्नमेंट के पास ना कोई अभी तक कोई इस तरह का माटो है कि अवामी लिहाज से ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो चुकी है। गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रोल है? मसलन कितने काम करवा रहे हैं अभी तक? और इसी तरह ही ना, जो वो मेरे एक दोस्त कहते होते क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोर, ये तरीके इंसाफ का इस वक्त ये हाल है, इनका अपना ना कोई वजूद रहा है ना ही। माशाल्लाह, आपने तो अपने दौरे हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं अपने इलाके में भी, और जहाँ तक कामों का तल्लक है, मैं ना कोई उनका लेना चाहता हूँ बेनिफिट, ना ही मुझे कोई इसका शौक है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि जो भी बस्तरेदार आए उसका ये हक है कि अपने आवाम के बीच रहे और आवाम के मसाइल हल। अच्छा, मुझे बताएं कि $7 अरब शहबाज शरीफ साहब जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के सर से बाहर की हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के इसी तरह के दस्ते रास हैं इस वक्त, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने जब गवर्नमेंट जो है दे दी है, वही मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ से बाहर के दे दी है गवर्नमेंट। क्यों दे दी है? कि इन लोगों से काम तो होना नहीं है कोई, तो ये करने के अहल ही नहीं है करने के। आज ये ना हिले बहाने से यही कह रहे हैं, लेकिन ना मैं इनको एक मशवरा दे दूंगा कि ये फिलफोर गवर्नमेंट से दस्तबरदार हो जाए, और ये इनके पास का काम ही नहीं है। ये $7 अरब की बात कर रहे हैं, हमारे तो सारे कारकुन मियाँ नवाज शरीफ पर निछावर हैं, जान सा साथी हैं मियाँ नवाज शरीफ के हम साथ। क्यों है? कि उन्होंने वतन से मोहब्बत की एक आला मिसाल का। अच्छा, मुझे बताएं कि जो फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में धरना जो कि अभी शुरू किया हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि रोड ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, प्लान B के बारे में जो उन्होंने बात की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह मौलाना ने इससे पहले इस्लामाबाद में धरना दिया है, वो तो इनके बराबर कुछ भी नहीं है। जो कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने TV पे हमला किया, इन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। देख लें, 12-13 दिन का धरना था, उसमें उन लोगों ने खुद सफाई की है, खुद काम किया। ये प्लान B भी जो है वो भी आवाम का अपना है, इससे ना कोई गवर्नमेंट को नुकसान होगा और ना कोई अवाम और नास को नुकसान होगा, सब अपना अपना काम कर। लेकिन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, हम मौलाना के साथ शामिल होकर हम हर तरह का एहतजाज करने का हक है और करेंगे।